Alhamdulillah sekali lagi diucapkan oleh beliau bahwa sebagaimana yang kita dengarkan tadi dari akhirnya, bahwa pada majelis malam ini di tempat ini telah dibacakan berbagai macam bacaan-bacaan yang sangat bermanfaat. Dari burdah kemudian dibacakan istighatsah, kemudian dilanjutkan dengan membacaan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang terakhir tadi dibacakan Sintul Quran, yang mana kesemuanya ini adalah bacaan-bacaan yang penuh dengan manfaat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala miftahil hidayatil hamidiyah. Salawat dan salam kepada kunci dari segala bentuk hidayah dan pujian. وهذا اسم مبارك لهذا المكان المبارك. Dan itu adalah salah satu nama dari nama yang terbaik buat tempat yang ما هو اسم مجلسكم؟ Hidayah Al-Hamidiyah, sesuai dengan apa yang menjadi nama dari majelis antum sekalian, bahwa nama majelis ini adalah majelis Miftahul Hidayah Al-Hamidiyah. وفي الحقيقة مفتاح الهداية الحبيب صلى الله عليه وسلم في شاهد قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Yang mana pada hakikatnya segala pujian dan kemuliaan itu adalah miliknya Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di ayat yang disampaikan tadi. وهذه الهداية في القرآن هدايتان. هداية بمعنى خلق التوفيق للإسلام، وهذه من الله تعالى كما قال تعالى وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Hidayah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hidayah yang Allah memberikan langsung kepada hambanya, bagaimana telah disebutkan di ayat yang tadi, bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad tidaklah memberi hidayah akan tapi Allah yang memberikan hidayah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. إذن الهداية الأولى خلق الطاعة في الإنسان، وهذه خاصة بالحق سبحانه وتعالى. أما الهداية الثانية، hidayah yang pertama adalah Allah memberikan atau menentukan kepada seorang hamba untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah, itu adalah hidayah yang pertama. أما الهداية التي قلناها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المقصود بالهداية الدلالة والإرشاد. Adapun hidayah yang dimaksud adalah petunjuk dan jalan yang lurus. وبعضهم يقرأ القرآن ولا يعرف أن القرآن مدح في سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. Terdapat banyak dari kita membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, akan tetapi kita lalai bahwa yang sebenarnya yang ditujukan dalam Al-Quran itu adalah hidayah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهو يقول هذه الآية معناها أنت بس عليك، يعني أنت مذكر فقط، لا تستطيع أن تتحكم في الناس. Sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau ya Muhammad hanya menyampaikan apa yang aku perintahkan kepadamu, dan engkau bukanlah orang yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan kepada setiap hamba-hambaku. والحقيقة هذه الآيات فيها تعظيم للنبي من الحق سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ Mungkin dalam pemahaman kita itu adalah suatu yang kurang menyenangkan, akan tetapi sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah merupakan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana hal itu bisa terjadi? فذكر إنما أنت مذكر. إنما هذه في اللغة العربية للحصر. ما معنى للحصر؟ أي الاختصار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله يقول للنبي فذكر يا محمد، فأنت كل التذكير بكلامك وبحركاتك وبأفعالك وبابتسامتك وكل شؤونك فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى. Maka makna pada hakikatnya dari ayat yang disebutkan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemberi peringatan, dan memberi peringatan dari Rasulullah SAW ini bukan hanya melalui lisannya, akan tetapi keseluruhan dari gerak-gerik Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, harokat Nabi Muhammad, kesemuanya merupakan adalah pemberi petunjuk dan pengingat bagi kita hamba-hambanya. وأما قوله لست عليهم بمسيطر ليس هذا يعني كسر لهمة النبي، لا، المقصود لست عليهم بمسيطر يعني الله يقول للنبي
تتعب نفسك في هدايتهم، وإنما أنا أهديهم وأهدي بهم إليك مهديين. Bukan berarti juga dalam ayat ini disebutkan bahwa engkau tidak berhak untuk memutuskan suatu hukum terhadap setiap hamba-hambaku. Itu bukanlah bentuk dari mematahkan semangat Rasulullah SAW, akan tetapi itu salah satu bentuk dari kemurahan Allah kepada Nabi kita Muhammad, bahwa engkau tidak usah repot-repot ya Muhammad untuk memberikan hidayah kepada orang-orang. Nanti aku yang akan memberikan hidayah dan aku akan mendatangkan orang-orang ini ke hadapanmu. وكما هو المعلوم عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كان يذهب إلى القبائل ويأتي خاصة في وقت الحج. الحج هذا من قبل الإسلام. كان النبي يتعرض للقبائل، كلما تأتي قبيلة يخبرهم بأنه مبتعث وأنه رسول من الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد أمر بالصلاة وبالزكاة وبصلة الأرحام وبمساعدة الفقراء وهذه الأشياء كلها. فالله كان يرى من نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعني مجتهد جدا في إبلاغ الدعوة، لذلك قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت يا حبيبي يا محمد تكاد تقتل نفسك بسبب تبليغك للدعوة، فلذلك الله يطمئنه ويقول له: لست عليهم بمسيطر، نحن نأتي بهم إليك دون أن تتعب نفسك. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwa dahulu di awal-awal Islam, Rasulullah dalam berdakwah mendatangi setiap suku-suku dari bangsa Quraisy, bangsa Arab yang ada di Makkah, menyampaikan dan mengingatkan serta memberitahu kepada mereka bahwa aku inilah Rasulullah, aku inilah Muhammad Nabiullah. Maka marilah kita saling kita beriman kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita sambung silaturahmi dan beliau sampaikan segala macam bentuk kebaikan. Maka di situ melihat bahwa kesungguhan dari Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyampaikan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang tadi disebutkan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Sekali lagi dikatakan bentuk kasih sayang Allah, bahwa engkau tidak usah terlalu payah, tidak usah terlalu ngoyo di dalam menyampaikan semua ajaran-ajaran yang aku perintahkan, akan tetapi nanti akulah yang akan menyampaikan, memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka akan mengikuti diri. ولذلك قال العلماء: نحن لما نقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل محبتي لرسول الله أكثر أو محبة رسول الله لنا أكثر؟ Terkadang kita juga mengatakan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Maka yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sebaiknya itu kita tanyakan kembali kepada diri kita, apakah cinta kita kepada Rasulullah lebih banyak ataukah cintanya Rasulullah kepada kita yang lebih banyak? أو محبتنا لصاحب المناقب. أنتم قرأتم مناقب سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني، هل أنا أحب عبد القادر الجيلاني أكثر أو الإمام عبد القادر الجيلاني يحبنا أكثر؟ Begitu juga yang manaqib yang kita baca saat ini, yaitu manaqib Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mengaku cinta kepada beliau, kita mengaku ta'zim kepada beliau. Akan tetapi kembali kita tanyakan pada diri kita, apakah kita yang cinta kepada beliau lebih banyak ataukah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lebih cinta kepada kita lebih banyak? من يعرف مع الدليل، يعني من يعرف الإجابة لكن يذكر الدليل. Maka barang siapa di antara kalian yang mengetahui jawabannya, jawaban beserta dalil, siapa yang lebih cinta? Kita lebih cinta kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih cinta kepada kita? Pertanyaan dari beliau. Ada yang bisa menjawab? قال العلماء: المحبة في الحقيقة لله ولرسوله. نحن نحب سيدنا عبد القادر الجيلاني لله ولرسوله، ليس لأنه يعطينا أموال أو يعطينا مثلا مطالب أو كذا، نحن نحبه لله ولرسوله. Pada hakikatnya cinta itu hanya dua, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi kecintaan kita saat ini pada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah karena cinta berdasarkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita berupa harta ataupun materi? قال العلماء: الميزان في ذلك
أكثرهم معرفة بالله. الذي هو أعرف بالله إذن هو محبته لله أقوى من محبة الآخر لله. فنحن مع سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني المسافة بعيدة جدا. هو إمام واصل متصل بشهادة علماء زمانه شهدوا له بأنه من العارفين بالله. إذن يقينا الإمام عبد القادر الجيلاني يحبكم مهما بلغت محبتكم فيه فمحبته لكم أكثر. Maka barometer dari bentuk kecintaan, besar kecintaan itu terukur dari bagaimana kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang lebih dekat kepada Allah? Kita sudah paham jawabannya dan kita tahu. Dan juga para ulama juga mengakui akan kedekatan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dasar ini, dalil ini kita bisa mengatakan bahwa kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ada apa-apanya dibanding kecintaan beliau kepada kita. ومن دليل محبته لكم أن الله جعلكم تذكرونه إلى اليوم والليلة. هو مات سنة 400 وزيادة ومع ذلك إلى الآن وأنتم تقرؤون ما شاء الله مناقب سيدنا الإمام العارف بالله عبد القادر الجيلاني. Dan salah satu bentuk dari kecintaan adalah pada malam ini kita masih sempat untuk membaca manaqib dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana beliau sudah lama meninggalnya, mungkin lebih dari 1400 tahun yang lalu. وأي معونة تحصل من هؤلاء الأولياء نحن لا نعبدهم، لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعبد الأولياء التسعة في إندونيسيا ولا نعبد سيدنا الإمام الجيلاني، لكن نحن نحبه لأنه قربتنا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أعرف بالله منا. Kita tidak meyakini bahwa kita ini sebagai penyembah Rasulullah. Kita tidak meyakini bahwa kita ini sebagai penyembah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi kita bisa menjadi dekat dengan Allah melalui bilwasilah dengan perantara dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن الاستغاثة بهم جائزة. Maka dari itu al-istighatsah melalui Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperbolehkan. ما هو الدليل؟ Apa dasarnya dari itu? علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عادته إذا خرج إلى المسجد وخاصة في يوم الجمعة أن يأتي بالدعاء: اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، يعني إلى المسجد، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اللهم اغفر لي ذنوبي. Dan di antara dalil dari itu juga adalah apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam kesehariannya. Terlebih lagi ketika Rasulullah berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, beliau selalu membaca doa untuk berjalan dari rumah menuju masjid. اللهم بحق السائلين عليك. اللهم بحق السائلين عليك. هذا معنى بحق السائلين، يعني رسول الله هو أفضل الخلائق كلها، إنسهم وجنهم وأنبياءهم ورسلهم، هو الأفضل، ومع ذلك هو يتوسل ويقول اللهم إني أسألك بكل عبد من العباد سألك. Nah, di dalam doa ini disebutkan bahwa kita memohon meminta kepada Allah melalui perantara dari hamba-hamba Allah yang mulia yang ada di atas muka bumi ini. لم يقل اللهم إني أسألك بمن سألك أو بمن سيسألك أو بمن الآن في هذا الوقت يسألنا، مفتوحة. اللهم إني أسألك بحق السائلين، كل واحد سألك قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي وفي وقت النبي يتوسل بهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam doa ini Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk bertawassul kepada setiap orang yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikhususkan untuk orang-orang yang meminta pada saat ini, di tahun ini atau di bulan tertentu. Akan tetapi Rasulullah di sini meminta kepada Allah atas seluruh permintaan yang telah diminta oleh hamba-hambanya, yang entah itu yang sebelum diutusnya Rasul meminta ataupun setelah diutusnya Rasul atau nanti di akhir zaman akan ada orang-orang meminta. Melalui orang-orang ini Rasulullah berwasilah melalui mereka berperantara mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن هذا الدين جاء إلينا بواسطة سيد المرسلين مع شدة التعب وشدة الخوف. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، يعني أنا تعرضت إلى الأذى
ما لم يتعرض إليه أحد. Dan sesungguhnya perlu kita ketahui juga dan perlu kita ingat bahwa agama ini datang melalui Rasulullah SAW, tidak dengan cara yang mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya ini telah menghadapi segala bermacam-macam cobaan dan ujian di dalam menyebarkan agama ini. ونحن ندعي أن نخرج للدعوة إلى الله أو غير ذلك، والحمد لله من غير تعب ومن غير نصر نزلنا في بلادكم المباركة هذه بفضل وهمة أخينا الحاج محمد ودعوة الشيخ الله يبارك فيه هدي جزاه الله خير، المأكل الحسن، المشرب الحسن، المركوب الحسن، فجزاه الله عنا خير الجزاء. Dan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah tidaklah sebanding dengan apa yang kita lakukan saat ini. Saat ini kita berdakwah dengan sangat mudah dan sangat nyaman. Terlebih lagi pada saat ini kami bisa hadir di tengah-tengah kalian, mendatangi negeri kalian ini melalui banyak orang-orang yang mendukung dakwah kami, di antara Afina Muhammad, kemudian dengan Pak Didi yang ada di sini sekarang, dan tidak pernah kekurangan sedikit pun di dalam dakwah kami di pulau ini. Dari makanan yang enak, dari minuman yang nikmat, maka itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam قد أوذي بأنواع الأذى، أوذي في أولاده وفي بناته وفي أصحابه، ومع ذلك كان الصابر حق الصبر. Dan Rasulullah pun diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antara yang diuji dengan kematian anak-anak lakinya, dengan wafatnya anak-anak lakinya, diuji dengan anak-anak perempuannya juga. Dan Rasulullah dengan hal itu semua, Rasulullah bersabar dengan sungguh-sungguhnya sabar. وكان يصلي في الكعبة فجاء أشقى القوم وجمع جزور بني فلان. ما معنى جزور بني فلان؟ الخارج الذي يخرج من بطن الناقة، الذي يخرج من الناقة، ووضعه على ظهره صلى الله عليه وسلم، وهذه فضلات أو نجاسات من الناقة توضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه. Bahkan pada suatu waktu yang sebagaimana kisah yang kita mungkin sudah banyak maklumi, bahwa Rasulullah SAW pernah suatu waktu sedang beribadah di hadapan Ka'bah, dan Rasulullah diletakkan di punggungnya ketika beliau bersujud kepada Allah kotoran dari hewan unta. فسبحان الله، يعني الفرق شاسع جدا بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة من يأتي من بعده. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa jauh sekali perbedaan, jauh sekali beban dalam berdakwah ini di antara kita yang ada saat ini dengan beban dakwah Rasulullah SAW. كما قلنا نحن في نعيم المجيء بطائرة والرجعة بطائرة وغير ذلك، والحمد لله على هذه النعمة. Dan di antaranya, alhamdulillah dalam berdakwah saat ini saya bisa datang ke sini dengan pesawat dan nanti pun pulang akan dengan pesawat juga. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوجته في ليلة من الليالي: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر ما قدمت وما أخرت وما أظهرت وما أسرت. Dan pada suatu malam Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Sayyidatuna Aisyah suatu doa yang disebutkan tadi, ya Allah, ampunilah Sayyidatuna Aisyah dari segala dosa-dosa yang terlihat dan dosa-dosa yang tidak terlihat, dan dari dosa-dosa yang telah dia perbuat ataupun dosa-dosa yang nantinya dia akan perbuat. فرأى آثار السرور على السيدة عائشة فرحت، فقال لها صلى الله عليه وسلم عندما رآها فرحة مبتسمة: أسررت يا عائشة؟ هل فرحت؟ قالت: وكيف لا أسر وقد دعوتني بهذه الدعوات. Maka seketika itu juga Sayyidatuna Aisyah merasakan kegembiraan yang luar biasa. Maka melihat kegembiraan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, apakah engkau gembira dan bahagia dengan doa yang aku telah sampaikan tadi? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bergembira sedangkan engkau telah mendoakan aku dengan doa yang begitu agung. قال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل ليلة صلى الله عليه وسلم.
Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya doa itu adalah doa dariku setiap malamnya bagi umatku selama ini." انتبهوا لهذا الحديث العظيم. Maka berhati-hatilah terhadap hadis yang agung ini. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، يعني أشعل نارا. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya di antara aku dan kamu bagaikan satu orang yang menghidupkan bara api. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا أشعل نارا فجعل الفراش يتهافت عليه. الحشرات الصغيرة هذه تتبع النور حتى لو كان نار هي لا تعرف، ترمي بنفسها في النار فتنحرق وتموت. Maka setelah saya menghidupkan itu bara api tersebut, maka akan berdatanganlah serangga-serangga yang mendekati cahaya dari api tersebut. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني آخذ بحجازكم من النار. ما معنى هذا الكلام؟ Dan aku akan mengambil kalian dan mengangkat kalian dari api neraka. Apa maksud dari perkataan ini? الحجز هذا المكان، يعني الحزام الذي يكون من القماش، ليس من الجلد أو من غيره، من القماش حتى لا يأذي. Al-hijaz itu berarti adalah sabuk yang terbuat dari kain seperti yang dicontohkan ini, bukan sabuk yang dari kulit seperti kita biasa gunakan. لما قال: وأنتم تتفلتون مني إلى النار، يعني ترمون بأنفسكم إلى النار، يعني مثال أصحاب المعاصي وغير ذلك طريقهم في العادة إلى النار، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أساعدكم حتى أخرجكم من النار. Maka seperti sebagaimana serangga yang ketika melihat cahaya dari api, mereka secara tidak langsung akan menjerumuskan dan melemparkan dirinya ke dalam neraka, ke dalam api tersebut. Maka seperti itu juga umatku nantinya, dia yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, dialah yang akan yang secara pada hakikatnya dialah yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Maka pada saat itu Rasulullah yang akan mengangkat kita dari api neraka tersebut. يعني كان ممكن يقول صلى الله عليه وسلم: وإني آخذ بأيديكم من النار، يعني هكذا إذا كان الله يحفظ هذا الولد مثلا كان إذا إلى النار فتأخذه من هنا وأرفعه من يد واحدة سيتألم، يعني ممكن يكون ألم، يعني هناك ألم شديد. Maka bisa saja Rasulullah mengatakan, saya akan mengangkat kalian dari api neraka dengan memegang tangan kalian. Akan tetapi di sini Rasulullah tidak mengatakan dengan tangan kalian saya akan mengangkat kalian dari neraka. لكن الرسول قال: وإني آخذ بحجزكم، يعني يأخذك من هنا. ما معنى هذا؟ يعني هذا شيء لا يتعب، لأنه أنت ما تتعب، يعني كأن رسول الله لو كان الإنسان سمينا ورفعك بيدك يكون هذا مؤلم لك. لكن لما يقول أنا أخذ بحجزكم من النار، يعني من المنتصف، لا تكون تتعب في هذا الحال، أنت مرتاح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعك إلى الأعلى. Maka sebagaimana disebutkan tadi, itu adalah salah satu contoh yang menjelaskan kepada kita bahwa mengapa Rasulullah mengatakan akan mengangkat kita dari neraka dengan cara memegang sabuk yang terbuat dari kain yang ada di pinggang kita. Karena apabila Rasulullah mengatakan, dan ini merupakan salah satu bentuk rahmat Rasulullah SAW kepada kita, bahwa Rasulullah apabila mengangkat tangannya mungkin seperti tadi anak itu akan kesakitan tangannya apabila ditarik. Namun apabila ditarik melalui sabuk dari kain yang ada di pinggangnya itu, dia tidak akan merasakan kesakitan nantinya dan dia akan merasa nyaman dengan itu. Maka ketika Rasulullah telah mengangkat kita dari api neraka tadi, maka Rasulullah akan mengatakan kepada kita, pergilah kamu ke dalam surga. Dan ini termasuk dari bentuk kebaikan perangai Rasulullah dan akhlak Rasulullah. ويذكر بعض أصحاب السيرة لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار مع سيدنا علي بن مع سيدنا أبو بكر الصديق في رحلته إلى المدينة المنورة من مكة إلى المدينة، دخلوا في الغار. Dan disebutkan dalam kitab-kitab sirah, sejarah Rasulullah,
disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendatangi sebuah gua bersama Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanannya dari Mekah menuju ke Madinah. سيدنا أبو بكر من خوفه على رسول الله قال انتظر يا رسول الله أدخل قبلك إذا كان شيء يؤذي أو كذا أكون أنا الذي في الواجهة. Ini terjadi pada saat Rasulullah ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW dan pada di tengah perjalanan menemukan sebuah gua. Akan tetapi pada saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak mengizinkan Rasulullah untuk masuk terlebih dahulu ke dalam gua tersebut. Tunggu sampai saya yang masuk ya Rasulullah. فوجد أن في داخل الكهف هذا أو الغار وجد فيه ثقوبا ممكن يكون فيه ثعبان ممكن يكون فيه عقرب ولا حية أو أي شيء من المؤذيات فكان يقطع من ملابسه ويسد هذه الثقوب حتى لم يبقى مع سيدنا أبو بكر إلا ما يستر العورة ما بين السرة والركبة. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua tersebut, di sana beliau menemukan banyak sekali lubang-lubang yang terdapat di dinding gua tersebut. Nah, maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar merobek bajunya, mengambil sedikit dari bajunya kain, kemudian beliau tutup itu lubang satu, kemudian ambil lagi dari bajunya, dia tutup lubang semua, sehingga tertutup semua lubangnya dan tidak tersisa di jasad Sayyidina Abu Bakar kecuali pakaian yang menutupi auratnya saja dari pusar sampai ke lututnya. ولم تبقى إلا ثقب واحد لم يبقى إلا ثقبا واحدا خلاص ليس مع سيدنا أبو بكر غيره من اللباس فألقمها رجله الشريفة يعني وضع العقب هذا حتى يسد هذه الفتحة وقال تفضل يا رسول الله فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده الشريف على فخذ سيدنا أبو بكر الصديق. Maka setelah semua lubang tertutupi, tersisa satu lubang yang belum bisa tertutupi karena tidak terdapat lagi kain yang bisa menutupi lubang tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar mengakalinya dengan menutup lubang itu dengan telapak kakinya, dengan tumit kakinya dia tutup lubang itu dan kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk ketika dilihat sudah aman dan tidak ada masalah. Kemudian Rasulullah masuk dan merebahkan dirinya di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. فإذا سبحان الله جميع هذه الحفر التي أو الثقب التي كانت موجودة في الجدار وسدها سيدنا أبو بكر ولم تبقى إلا واحدة هذه الواحدة التي بقيت في داخلها حية وأصبحت تلدغ سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا أبو بكر الصديق ثابت لا يتحرك حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف لسيدنا أبو بكر كما قال سيدنا عمر والله ليلة الغار من أبي بكر خيرا من عمر وآل عمر. Maka subhanallah atas kuasa Allah, dari sekian banyak lubang yang telah ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, ternyata hanya lubang yang dia tutup dengan kaki beliau itulah terdapat seekor ular di dalamnya. Sehingga pada saat itu ular itu mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar dan membuat Sayyidina Abu Bakar merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi beliau tahan karena khawatir akan mengganggu tidurnya Rasulullah SAW. Maka dari kejadian ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya satu malam Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah dalam gua itu lebih baik dan lebih mulia dari Umar dan seluruh keluarga Umar. Nah, الآن يعطونا الإبرة التي فيها شفاء في العادة ونفزع ونخاف وهذا حية ويعرف أنها سامة قد تقتل الرجل ومع ذلك ثابت على مكانته لا يحرك قدمه لأن خد النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه. Dan kita mungkin saat ini apabila tertusuk sebuah duri atau mungkin tertusuk jarum, kita akan lompat dan kaget dan berteriak-teriak kesakitan. Akan tetapi bayangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang telah dipatuk berkali-kali dengan oleh ular dan dia tidak merasa takut akan bisa dari ular tersebut. Dia tahan sakitnya demi agar Rasulullah tidak bangun dari tidurnya yang berbaring di atas pangkuannya. قلنا لم يتحرك سيدنا أبو بكر أبدا لكن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من أثر قطرات الدمع من شدة الألم خرجت الدموع من سيدنا أبو بكر إلى خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي. Maka Rasulullah sama sekali tidak terbangun saat itu dan Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun dan menahan sakitnya. Akan tetapi Rasulullah terbangun karena jatuh air mata Sayyidina Abu Bakar. Ia karena menahan sakit dari sengatan ular tersebut dan
air mata tersebut jatuh di pipi Rasulullah, dan Rasulullah pun terbangun karena sebab itu. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما لك تبكي يا أبا بكر ما قال مباشرة هناك حية أو كذا. في رواية من الروايات قال تذكرت أهلي يعني حتى ما يريد يقدر على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ketika ditanya Rasulullah di saat beliau bangun, apa yang membuatmu menangis wahai Sayyidina Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab apa-apa, tapi dalam satu riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya aku teringat keluargaku untuk untuk menyarukan daripada peristiwa digigitnya kaki Rasulullah Sayyidina Abu Bakar tersebut. Dan ini beliau lakukan agar tidak membuat hati Rasulullah SAW merasa khawatir kepada Sayyidina Abu Bakar. فقال سيدنا أبو بكر قال النبي له نحن قريب عهد بأهل يعني قريب الآن خرجنا ما زلنا في مكة يعني ما هو هذا سبب البكاء مصدقني الخوف. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan saya rindu dengan keluargaku, maka Rasulullah pun menjawab, bagaimana kau bisa rindu? Padahal kita baru saja meninggalkan keluarga kita, tidak terlalu lama kita tinggalkan keluarga kita. Saya yakin bukan itu jawabannya wahai Sayyidina Abu Bakar. فقال له يا رسول الله الحية تدغني. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata jujur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ular yang mematuk kaki. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتي أرى وأخرج سيدنا أبو بكر عقبه ونبي الله صلى الله عليه وسلم نفث عليها فبرئ من حينه. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tunjukkan kepadaku bekas gigitan dari ular tersebut. Maka diangkatlah kaki Sayyidina Abu Bakar tersebut, dan Rasulullah meniupkan, menghembuskan nafas 3 kali kepada kaki Sayyidina Abu Bakar tersebut, dan hilanglah sama sekali sakit dan bekas dari gigitan ular tersebut. انظروا إلى قوة الهمة والصبر والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء سهل في الكلام لكن صعب في التطبيق. نحن الآن في المجلس لو ذباب على الوجه نتحرك هكذا وهكذا 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 لا نتحمل. Maka di sini dari kisah ini kita perhatikan secara seksama bahwa betapa besar pengorbanan dan perjuangan serta menahan daripada cobaan-cobaan dan ujian dalam berdakwah bersama Rasulullah. Dan bayangkan dengan kita yang ketika duduk di majelis ini, mungkin ada lalar yang mendekati kita, kita sudah bergerak sudah over ya, kita sudah bergerak yang keterlaluan. هذا هو المعروف في السيرة، لكن بعض أصحاب السيرة ذكروا تكملة لهذه الحادثة، وهو أنه لما قرأ رسول الله على قدم أو عقب سيدنا أبو بكر الصديق خرجت الحية فخاطبها رسول الله ما لك ولصاحب أبا بكر لماذا تدغينه؟ فقالت يا رسول الله أريد أن أنظر إليك وقد حجبني عنك. Maka kisah ini kita mungkin sudah sering dengar dan banyak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Rasulullah SAW. Akan tetapi ada salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa setelah Sayyidina Abu Bakar mengangkat kaki dan Rasulullah mengobatinya, keluarlah ular itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ular itu, ya ular, apa yang menyebabkanmu menggigit temanku ini? Maka ular itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin melihat wajahmu. Sedangkan kaki sahabatmu ini menghalangiku untuk melihat wajahmu. وصلى الله على سيدنا محمد المعلم الأول وخير معلم، وعلى سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر رضي الله عنهم جزاهم الله عنا خير الجزاء أفضل صحب للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka marilah kita bersolat pada Rasulullah SAW. Kita doakan sehingga yang merupakan Rasulullah merupakan guru pertama dan sebaik-baiknya guru, dan kita juga doakan Sayyidina Abu Bakar yang telah benar-benar mengabdi secara baik dan setia pada Rasulullah sebagai sahabatnya, dan juga kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang benar-benar telah menegakkan agama ini. هذا مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية يعظم رسول الله، يعظم آل بيت رسول الله، يعظم صحابة رسول الله. Dan inilah ajaran dari ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, yang mereka itu benar-benar mencintai Rasulullah, menghormati keluarga Rasulullah, dan juga menghormati sahabat Rasulullah. نسأل الله المحبة المعظمة بين سيدنا أبو بكر وبين العشرة المبشرين بالجنة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمم جميع مقاصدنا. Dan kita berdoa, ya Allah, berharap semoga dengan keberkahan cinta
Sayyidina Abu Bakar, dan kecintaan 10 orang yang dikabarkan mendapatkan surga oleh Rasulullah SAW. Kecintaan mereka kepada Rasulullah, kita berharap dengan itu Allah mengabulkan semua permintaan-permintaan kita. ويتمم مقاصدنا الدنيوية بالميسرة ومقاصدنا الأخروية بالمغفرة. Dan semoga Allah memudahkan urusan-urusan dunia kita, dan juga Allah memudahkan urusan akhirat kita dengan ampunannya. ويجعلنا إن شاء الله منظورين من الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن رعيله المباركين الصحابة ومن بعدهم. Dan juga kita berharap semoga Rasulullah SAW menjadikan kita orang-orang yang dipandang selalu, dipantau selalu oleh Rasulullah SAW, dan juga dipantau dan diawasi juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالنظر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. Dan juga Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kita bisa berangkat pergi ke Makkah dan ke Madinah. وأعظم من ذلك رؤيا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan lebih mulia dari itu kita bisa diberikan keberkahan bisa melihat wajah Rasulullah SAW في خير ويسر وعافية. dalam kebaikan, di dalam kelembutan, di dalam rahmat. إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. Dan Allah pun dalam hal itu bisa memenuhi semua kehendak dan keinginan kita, harapan kita, dan Allah juga bisa memberikan itu semua kepada kita. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر